তো তারপর আমরা গিয়ে সেই আমাদের খেতে খেতে কিন্তু 12টা 12:30 বা 11:30 12টা तो बजबी। हम लोग स्नैक्स पर चाय खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं और जो जो घर में मौजूद होता है वही खा लेते हैं, जैसे कि चाउमीन, नूडल्स वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है। मेरे पापा आते आते 11:30 बज जाता है, ठीक है, 11 11:30 बज जाता है। और आज मेरे पापा थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि ट्यूसडे, हर ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे मेरे पापा जल्दी ही आते हैं। तो आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मेरे पापा जल्दी आएंगे, 10 साढ़े 10 बजे तो आ ही जाएंगे। तो आने के बाद हम लोगों का स्नैक्स टाइम होता है, 11 तक स्नैक्स टैक्स होता है, फिर थोड़ा बातचीत होता है। फिर मेरा कल नहीं परसों मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे बहुत रात जग कर पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग फिर खाते खाते 11:30 बज जाता है। जितना ही जल्दी मेरे पापा आए या जितना ही जल्दी हम लोगों का काम हो, 11 11:30 हम लोगों का तो बच ही जाएगा। কোনটা এখানে? আচ্ছা এখানে এখানে তো দুটো ফটো আছে, তিনটে ফটো আছে। আচ্ছা নিচের ফটোটা হলো একটা ফ্লাওয়ারের, আর কিছু না। আর যে দুটো ফটো আছে, একটাতে আমার মা রয়েছে, আমার মায়ের কোলে আমি আছি একদম ছোট্ট বয়সে। আর একদম টপটা যেটা দেখছো, একদম টপে যেটা দেখছো সেটা আমার পাপার সাথে আমি, ঠিক আছে। সেটা আমার বড়বেলাতেই রয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় আমি রেডি হয়ে বেরোচ্ছিলাম পাপার সাথে, ফ্যামিলির সাথে, তখনের ছবি হলো ওইটা, তুলেছিলাম আমি। তখন একটা হার্ডলি কত হবে, আমি 4-5-এ পড়তাম, 4 বা না 4-5ও না 3-4 ওরকম পড়তাম তখনের ফটো ওটা। আর একদম সেকেন্ডের যেটা আমি মায়ের কোলে রয়েছে সেটা একেবারেই ছোট। না আমি দুর্গাপুর কোনোদিন যাইনি, আমি কলকাতার সাইডেই যত কিছু রয়েছে সেগুলোই এখনো ঘুরছি, আমি এখন দুর্গাপুর যাইনি। এটা হলো এই ফটোটা, ঠিক আছে। আর এইটা হলো আমার পাপার সাথে ফটো, ঠিক আছে, দেখেছো? ওয়েলকাম। ওকে, একদিন তোমার বাড়ি গিয়ে ঘুরে আসবো। তোমার বাড়ি কোথায়, জায়গাটা বলো। शैम जी हेलो, हाय शैम जी, थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए। हाय जी हाय। আচ্ছা কলকাতা সোদপুর, আমার বাড়িও কলকাতা সোদপুর, দ্যাট মিন্স এইচবি টাউন আগরপাড়া এর মধ্যেই হবে, তাই তো? ঠিক আছে, আমি একদম যাব তোমার বাড়িতে। আমার কারেন্ট লোকেশনটা পাঠিয়ে দিও ইনস্টাগ্রামে, মেসেঞ্জার বক্সে অবশ্যই যাও। हाँ हाँ हिंदी में बात कर सकती हूँ, बोलिए। मैं हूँ कोलकाता सोदपुर से, और आप कहाँ से हो शैम जी? अच्छा আগরপাড়া, ঠিক আছে অবশ্যই যাব। আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি আছে sinchi2323। ओके थैंक यू हरियाणा से मेरा लाइव देखने के लिए।